Kai, nasaan yan dito? Ha? Yung dito nakalagay. Yung dito. Mali ka! Ako na nga, Kai. Mali nga ako. Kai, say hi. Say hi, Kai. Kai, say hi. Say hi. Say hi, sabi ko. Hindi ka to na! Okay na. Asan na yung triangle dito na mali? Sphere? Yung maliit na triangle ba? Triangle yun yan. Asan na? Ba? Hi, Kai, kaway ka.